Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarram, para bapak, ibu, orang tua, para ustadz, wabil khusus Bapak RT Aris Wigyanda dari PGH 2, Bapak Herman, Bapak Sujana, Bapak Jad Iskandar, Pak Ade Sabto, Bapak Lukman, dan anak-anakku semua, Bapak Jamil, Bapak Agus, dan alhamdulillah ini ada tambahan jamaah dari Masjid Al-Falah, 2 orang. Afwan, belum saya sebut namanya. Ada Bapak Toha, Bapak Ade, Mas Haryono, Mas Izun, ibu-ibunya ada Ibu Toha, Ibu Imron, Ibu Jamil, Ibu Susi, Mama Dian. Terus emak juga belum tahu namanya. Ya. Terus Ibu Ning, Mama Dina, Uni, ya, Mama Alika, Mama Kafa, Mama Rahel, ya, Bude Sabto, Mbak Riri, semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah jadikan kita, duduknya kita di tempat ini, Allah jadikan kita sebagai orang yang dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada Mu'azzam ya, alhamdulillah Mu'azzam. Kita bersyukur kehadirat Allah. Ini malam kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat berkumpul, bermuajahah dalam satu tujuan, dalam satu niat, yaitu untuk berzikrullah, berzikrus sholawat dari Al-Qubrah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berzikrullah, zikir tauhid, kalimat la ilaha illallah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakinkan, untuk mentaukidkan hati kita, kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, dari beberapa hari, beberapa malam hujan, siang, pagi, malam mengguyur kita. Tapi alhamdulillah ini malam kita dikasih terang, berarti Allah masih mengizinkan kita untuk duduk bersama dalam rangka taqarrub ilallah, zikrul ilallah, wa zikrus sholawat dari Al-Qubrah. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah cinta kepada kita. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah haturkan bagi baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah mentaatin ajaran-ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum melanjut kepada materi, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya selamat Hari Ibu tanggal 22 Desember 2021. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di hari ibu ini, para ibu-ibu jamaah Majelis Zikir Nurul Yaqin, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesabaran,
Allah berikan panjang umur, Amin. murah rezeki, Amin. dari berbagai permasalahan yang terlalu ruwet Amin. yang mengganggu ketenangan pikiran, mengganggu ketenangan pekerjaan, mengganggu ketenangan keluarga, sehingga ibu-ibu semua mulai malam ini Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. 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 Para bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata pada malam hari ini ada orang datang menawarkan uang kepada kita, uang gratis, antara 300.000 dan 100.000. Orang yang datang kepada kita nawarkan, anggaplah misalnya ibu yang dikir di Majelis Zikir Nurul Yakin, kalau ibu ngambil duit yang 300.000, maka habis ini langsung saya kasih cash 50 juta. Tapi kalau ibu ngambil yang 100.000, ibu baru akan saya kasih 1 miliar tapi 5 tahun yang akan datang. Kira-kira ibu ngambil yang 100.000 apa yang 300.000? Nah, kalau bapak-bapak ngambil yang 300.000 apa yang 100.000? Masih ragu. Ada orang datang kepada kita membawa duit 300.000 dan 100.000. Kemudian kita suruh milih. Kalau kita milih yang 300.000, maka langsung setelah itu dikasih 50 juta. Tapi kalau ngambil yang 100.000, akan dikasih 1 miliar tapi 5 tahun yang akan datang. Mau milih yang 100.000 apa yang 300.000? Ini harus pilihan. Ya. Pasti aja. Pasti orang yang tidak panjang lebar berpikir akan mengambil yang 300.000. Karena suatu hal yang nyata. 300.000 langsung dapat duit 50 juta. Kalau 100.000 masih hal yang belum tentu. Umur kita sampai apakah gak ke 5 tahun untuk 1 miliar. Tapi kalau seorang yang memang ahli bidang usaha, entrepreneur, pasti memilih 100.000. Karena tahu arti daripada 1 miliar 5 tahun yang akan datang. Nah, begitulah kehidupan kita di dunia. Banyakkan orang berpikir pendek, tidak berpikir kehidupan setelah mati di alam kubur dan di padang mahsyar di akhirat kelak. Ketika disuruh memilih jamu dan es, pasti banyak yang memilih es. Karena jamu pahit, es lebih enak. Ketika setiap hari kita sibuk dengan handphone, ketika setiap hari kita sibuk dengan ngerompi, dengan menghibah, dengan ngomongin orang, ketika setiap hari kita sibuk main game di handphone, ketika setiap hari kita sibuk berbohong, tapi hanya diminta 1 jam saja duduk di majelis zikir, 1 jam saja duduk di majelis taklim, atau 5 menit saja kita duduk sholat berjamaah di masjid, kadang berat. Kenapa? Karena asik kalau nonton handphone, kita main game, udah jelas enak. Tapi untuk kehidupan akhirat kan banyak yang belum nyangkut di hati, sehingga merasa berat. Nah, begitu. Kemudian pertanyaan ulang. Andai kata Allah berikan kepada kita penyakit, andai kata Allah berikan kepada kita penyakit, kita sakit bertahun-tahun, sakit anggaplah udah stroke, kencing manis, emah, sampai 5 tahun misalnya, udah kekencing-kencing di tempat tidur. Kemudian ada orang paranormal datang kepada kita
Ibu angsal mau duduk berzikir aja 10 menit, maka penyakit ibu langsung sembuh. Kira-kira mau? Mau. Mau. Ini baru timbang penyakit dunia ya. Nah, bagaimana kalau kita membayangkan penyakit yang akan kita derita di akhirat kalau Allah mentakdirkan kita sengsara? Itu di neraka abadan, selama-lamanya. Kita hidup di dunia aja paling maksimal 75 tahun, 75 tahun, 65 tahun. Bahkan kalau orang sekarang 45 tahun udah enak hidupnya ya. Artinya anak udah makan ini ogah, makan ini ogah, makan ini ogah ya. Nah, kita maksimal 50 tahun, atau kata Rasulullah, umatku paling tidak umurnya sekitaran 63. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu 63. Artinya ada yang lebih, ada yang kurang, tapi hampir rata-rata meninggalnya banyakkan di 60 atau 63. Kurang lebih di situ. Nah, kita mau melewati perjalanan yang sangat panjang, abadan, ribuan tahun, puluhan tahun, miliaran tahun, bahkan selama-lamanya kita di akhirat. Kalau kita berada di neraka, neraka selama-lamanya. Kalau kita ada di surga, surga selama-lamanya. Cuman disuruh duduk 1 minggu sekali, kira-kira mau apa kagak? Duduk 1 minggu sekali di majelis zikir. Kita yakin nggak ibu ketika ke warung ngomongin tetangga, ketika di rumah sama suami ngomongin anak, ngomongin mantu, kemudian duduk di majelis zikir seperti ini bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. 1 kali solawat saja, solawat Naria atau solawat Fatih atau solawat Jibril yang kita baca di malam hari ini. Setiap majelis zikir di sini lebih daripada 100 yang bapak dan ibu baca ulang-ulang solawat. 1 solawat aja kita dihapus 10 dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibukakan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau 10 solawat berarti 30 dosa. 300 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, duduk dalam 1 jam di sini, insya Allah dosa kita dari malam Kamis yang lalu ke malam Kamis yang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Maka oleh karenanya jangan sampai kita terkalahkan oleh hawa nafsu. Sempatkan, manfaatkan. Jangan sampai ketika kita ingin untuk hadir, tapi kesempatan untuk hadir sudah tidak ada. Artinya, kadang lagi sehat pengen hadir enggak dijalankan, ketika sudah waktunya sakit, waktunya sibuk, pengen hadir, waktu yang tidak memberikan, kesempatan yang tidak mengizinkan. Maka ketika kita saat ini diberikan kesempatan oleh Allah, ini memanfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab duduknya kita ini akan menjadi modal kita untuk ribuan tahun nanti di akhirat. Kita kan karena masih belum punya nurun fil qalbi, cahaya dalam hati, sehingga dalam kehidupan kita tidak pernah membayangkan bagaimana kehidupan di alam kubur. Kita jangan bicara akhirat dulu, terlalu jauh. Alam kubur saja, 5 tahun dah di dalam kubur, tiap hari digebukin sama malaikat, kira-kira enak apa kagak? Orang kita kena bisul aja belum nyampe sebulan udah kayaknya bosan banget hidup. Bisul pas didengkul pisan. Atau kadang kalau lagi anak muda jerawat di ujung hidung pisan, angsal ketemu orang malu banget. Untuk sekarang musim corona pakai masker udah nggak ketahuan. Kayaknya gimana, apalagi kalau kita membayangkan kehidupan di alam kubur itu, kita dihidupkan sebagaimana kita hidup seperti ini. Dihidupkan, kita melihat jasad kita gelentangan, makin hancur, makin busuk, makin bau, tapi kita dihidupkan kembali seperti jasad kita semula, seperti ini. Dan di situ kita didatangkan oleh Allah 2 malaikat, malaikat Mungkar dan Nakir.
Ketika kita di dunia dalam keadaan kemaksiatan, tidak mau bertobat kepada Allah, maka Allah memberikan kesengsaraan, malaikat senantiasa menyiksa kita. Tapi kalau kita dikembalikan pada kebaikan oleh Allah, maka kata malaikat, naum kanaumul arash, tidurlah kalian wahai ahli kubur sebagaimana tidurnya para pengantin baru. Nggak terasa, tahu-taunya udah kiamat. Nggak ngerasa siksaan, nggak ngerasa apa, enak tidur pules di alam kubur, empuk, bangun duduk, ada kurma, bangun duduk, pengen apel, ada apel, didatangkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya kesempatan kita duduk di seperti ini adalah hal yang Allah pilih untuk kita. Tidak ada perbedaan di sini. Mau yang ustadz, mau saya yang di sini, ibu, semuanya sama. Bergantung pada niat kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang memuliakan kita. Enggak ada yang beda. Semuanya sama. Mau yang siapa sebelumnya atau siapapun sesudahnya, itu yang duduk pada saat ini adalah orang-orang tamu Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah seorang ulama didatangin oleh seorang mantan preman. Mantan preman berkata, wahai Syekh, kayaknya saya sudah tidak pantas untuk masuk surga. Muka saya udah muka neraka, saya udah berapa puluh orang saya bunuh, namanya zina udah gak kehitung, minuman udah tiap hari, judi memang udah kerjaan saya, tapi kayaknya udah gak pantas saya masuk surga. Apa kata Syekh? Sepanjang kamu mau bertobat kepada Allah, maka seluruh dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah putus asa. Walaupun kita sebelumnya pernah bermaksiat sebesar apapun kepada Allah, kalau kita mau kembali ke jalan Allah, mau bertaubat kepada jalannya Allah, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira ada mantan preman menjadi seorang wali. Taubatan nasuha, kembali ke jalan Allah, diterima oleh Allah, diangkat seluruh kemarifatannya, akhirnya dia menjadi seorang wali. Tapi sebaliknya, ada seorang wali, santrinya ribuan, pernah bisa terbang dan jalan di atas air, tapi tergoda dengan hawa nafsu, gara-gara minum khamar, akhirnya dia berzina dan membunuh perempuan yang dizinahin karena takut membuka aibnya, dan setelah itu dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya senantiasa kita jangan pernah sombong dengan amalia yang kita milikin. Walaupun bapak ibu saya sampaikan seperti ini, tahu-taunya besok, wah saya mau orang pilihan Allah, udah nggak boleh, nggak boleh. Rasulullah yang tidak pernah bangun tiap malam dari tempat sholatnya, tidak pernah merasakan tidur setiap malamnya, tidak pernah merasa sebagai orang yang mulia. Rasulullah selalu mengaku dirinya kotor. Rasulullah yang bibirnya tidak pernah kering dari berzikir, senantiasa basah. Bahkan Imam Syafi'i yang setiap hari khatam 40 kali Al-Quran, tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan dirinya sebagai ahli ibadah. Maka nggak boleh kita angkuh, takjub dengan amalia kita. Senantiasa kita merasa rendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia tentunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sebelum kita masuk kepada tawasul, kepada zikir salawat Nari Al-Kubra terakhir, kita bacakan suratul Fatihah khusus buat ibu-ibu jamaah majelis zikir Nurul Yakin, dan khusus orang tua kita semua, yaitu khususnya ibu-ibu kita yang telah mendahuluin kita. Barangkali sudah ada yang mendahuluin pada hari ini, malam ini, pada hari ibu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kaum ibu-ibu majelis zikir Nurul Yakin, dan Allah angkat ibu-ibu kita yang telah mendahului kita di alam kubur, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli natin solihah wa ila hadratin nabi syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, seperti biasa kita konsentrasikan diri kita, fokuskan untuk bertawasul, berzikrullah. Seperti biasa kita awalin dengan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyati wa kulli niyatin salihah wa nahusuhu niyatin salawat nari al-kubra al-fatihati ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa thumma ila hadrati khulafa'ur rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa thumma ila hadrati Nabi Allah Dirbalian bin Malkan wa thumma ila hadrati Nabi Allah Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam syai'un lillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وثم إلى حضرة ملائكة العشر ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل المنكر والنكر رقيب وعتيد ملك ورضوان وثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقربين والروحانيين وثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمصنفين وثم إلى جميع أئمة الفقهاء والمفسرين والمحدثين والقراء المخلصين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
وثم إلى حضرة جميع مشايخ الطرق خصوصا إلى قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي إمام غزالي، وثم إلى قطب الأهوال أبي يزيد البسطامي، وثم إلى قطب المقام سلطان الأولياء وكف الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وثم إلى أبي القاسم جنيد البغدادي، وثم إلى الشيخ فخر الوجود أبي بكر بن سالم، وثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب، وثم إلى الحبيب عثمان بن يحيى صاحب المفتي جاكرتا، وثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه وولده الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه ملك، وثم إلى الحبيب حسين بن أبو بكر العدرس luar Batang، وثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي Kupang NTT، وإلى الحبيب عبد الله بن محسن الأطس Empang Bogor، وإلى الحبيب صالح بن محسن الحمid Tanggul Jember، وإلى الحبيب عبد الرحمن بن أحمد Sagab Bukit Duri Jakarta، وثم إلى الحبيب حسن بن محمد الحدث Bah Priuk، وإلى أبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي المكي الحسني مكة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة جميع الأولياء في نusantara ونخص خصوصا شيخنا نورجاتي Cirebon وشيخنا بيان الله وشيخنا جمعة الكبرى وشيخنا الشيخ كورو وإلى جميع الأولياء انتسام في الأرض الجوا شيخ مولانا مalik Ibrahim Sunan Gresik, Raden Rahmat Sunan Ampel, Raden Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, Raden Qasim Sunan Derajat, Raden Ja'far Solik Sunan Kudus, Raden Paku Sunan Giri, Raden Sahid Sunan Kalijaga, Raden Omar Said Sunan Muria Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Anallah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وثم إلى حضراتي إلى روح ساداتنا الصوفية المحققين العلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها ونخص خصوصا إلى شيخنا الحبيب سقم بن مهدي بن شيخ أبو بكر بن سالم وثم إلى شيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجاري بس كومبل وثم إلى شيخنا كي حاجي محمد خليل بangkalan Madura وثم إلى مشايخ نهضة العلماء وجميع مؤسسها خصوصا حضرة الشيخ كي حاجي هاشم أسعري تبوير وإلى كي حاجي رادن أسد شمس العارفين سيتو بندو وإلى كي حاجي عاصم إلياس سمنب غلو سمنب وثم إلى كي حاجي عبد الحميد فسرون وإلى كي حاجي سفيان عبد العارفين سيتو بندو وإلى كي حاجي محمد حسن Genggong Probolinggo وإلى كي حاجي زيني منعم Paiton Probolinggo وإلى الشيخ يوسف تلانgun سمنب وإلى الحبيب منذر bin Fuad bin Abdurrahman Musawah Jakarta. Anallaha yaghfiru lahum
ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاهتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية والسلامة شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى روح من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل القبور من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخص khususan disebutkan para arwah para keluarga kita yang telah mendahului kita, bapak, ibu, tetangga, guru, putra, putri, saudara yang telah mendahului kita, disebutkan, dikhususkan, mudah-mudahan para ahli kubur dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syawul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وثم إلى من جميع حاجاتي وهاجاتنا يا الله وهاجات آبائنا وأمهاتنا من هوائج الدين والدنيا والآخرة. Disebutkan apa-apa yang menjadi hajat kita, menjadi keinginan kita, apa yang menjadi maksud kita, menjadi harapan kita. Disebutkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, 2 atau 3 permintaan, 1, 2 atau 3 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan, hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
gunaku kepada amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله قابل يا أرحم الراحمين شول لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله وجود بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وهدانية قدرات إرادات علمها يا سماء بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما صدق أمانة تبلغ فتنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب